Assalamualaikum. Hello everyone. Man maa ngi tudd Mourtalla, fondateur de Willsboro Academy. ñu continuer suñ série vidéo yi nga xamante ni dama leen di jàngal ay expression anglais. tey suñu expression mooy under the weather. This expression under the weather, ça signifie quoi et comment on l'utilise et aussi des exemples. So under the weather, littéralement, it means au-dessous du climat. Mais néewul loolu lay signifier donc lii si figure sens figuré lañ koy utiliser expression la ni mel ne expression yi ñu am ci wolof rek genre expression yooyu noonu donc léegi dama leen di expliquer nan lay signifier bu ñu koy utiliser ça signifie que ku feebar dama feebar da nga genre feebar mais pas feebar bu garaaw mais feebar bu kii nii comme nga soj wala sa bopp bi di métti wala nga sonn wala nga genre tooy genre feebar yooyu noonu nga xamante ni c'est pas trop grave. Ok, on l'utilise both dans des situations formelles et dans des situations informelles. Donc lii mën nga ko wax say morom say kii mën nga ko wax say patron say professeur, donc mën nga ko utiliser dans toutes les situations. On l'utilise souvent pour wax comme ni ma leen ko waxee feebar yoo xamante ni c'est pas feebar yu grave. Ça peut aussi dire boo xawee triste un peu wala boo xawee sonn. Okay, now how do we pronounce it? It's very simple. Under the weather. Under the weather. Under the weather. Under the weather. Répétez. Under the weather. Under the weather. Nice. Now, real life situation examples we have. You can say, someone can say, I'm feeling a little bit under the weather today. Je me sens pas dans mon assiette aujourd'hui. Je me sens pas bien aujourd'hui. I'm a little bit ça veut dire un peu. Okay? I'm a little bit under the weather today. Je suis un peu malade aujourd'hui. She missed class because she was under the weather. Elle a manqué le coup parce qu'elle était un peu malade. She was under the weather. Elle était malade. He's staying home because he's under the weather. Il est resté à la maison parce qu'il est un peu malade. Okay? Now, see a dialogue here. We have a dialogue. Your colleague says, you look tired. What do you respond? You can respond, I am under the weather. Je suis un peu malade. You missed the class. How would you explain it politely? Da nga manqué benn cours. Nan nga koy expliquer? Mën nga wax, I was a bit under the weather. J'étais un peu malade. Okay? Now, les choses à ne pas faire. Don't say I am in the weather. Il ne faut pas dire que je suis dans le climat. Ça n'a pas de sens. Avec ces expressions, toujours l'utiliser comme vous le voyez. Amul leen loo leen si changer. I am in the weather, loolu mooy je suis dans le climat, ça n'a pas de sens. Or you say I'm under the climate, ça n'a pas de sens. Donc même si climate and weather you can say they are synonyms, mais expression bi weather lay under the weather la. Okay? Don't use it for serious illness. Bu nekkee da nga feebar bu métti bu ko utiliser parce que lii ça veut dire que feebar bu ndaw rek la. Donc au lieu de nga naan I'm under the weather mën nga ni I'm sick, je suis malade, or I have an illness, j'ai une maladie ba nga wax ban feebar la. Par exemple bu nekkee da nga am tuberculose nga ne I have tuberculosis. Bu nekkee da nga am sibiru mën nga ne I have malaria. Ok, nga wax ban feebar la mais bul wax I'm under the weather. Bu ko utiliser aussi si situation yoo xamante ni situation yu kii la yu joyeux la quoi yu neex donc loolu c'est évident. Maintenant des expressions similaires you have not feeling well. Donc mën nga ne I'm not feeling well. Je me sens pas très bien. I'm a little off. Je suis pas dans mon assiette. I'm a little off today. Je suis pas dans mon assiette. I'm feeling out of sorts. Also, you can say that. Je me sens pas bien. Je me sens pas dans mon assiette. Je me sens pas moi-même. Okay? You can also say I'm feeling rough. Je me sens pas bien aussi. Rough, ça veut dire dur. You can say je me sens pas bien. Je suis un peu dama xaw a tayal aujourd'hui quoi. All right, now let's quiz. I'm going to quiz you to see if you understand. Under the weather means A, it's raining. B, feeling sick. Or C, you're angry. What is the right answer? 2, can you say under the weather in a job interview? 3, which is the best sentence?
I'm a little under the weather. I'm inside the climate. I am in the clouds. Okay, so number 1, the correct answer is B, feeling sick. Siete right B. Number 2, the correct answer is yes, you can use under the weather in a job interview. Mën nga utiliser under the weather dans un job interview. Mën nga ko wax parce que nee nañ boof situation formelle ak situation informelle. 3, which is the best sentence? Lan mooy phrase bu gën a baax? It should be A, I'm a little under the weather. Je suis un peu malade. C'est pas B, wax nañ bul changer weather ak climate. C'est pas aussi C. Alright, now that's all for today. Like c'est jàng nañ la under the weather lu muy signifier mooy ça c'est un peu malade. Jàng nañ yan situation lañ koy utiliser, des expressions similaires, et on a aussi fait des pratiques. That's it for today. Bu fekkee vidéo bi neex na leen tapé leen sur le like. Boo leen amee ay questions def leen ko ci commentaire bi. N'oubliez pas de vous abonner ngeen abonné wu pour suivre leçon yépp. Thank you for watching and I will see you on the next video.